Tis lagi. Bisa mau lihat fireworks. Hai. Guys, kami bawa donat. Hai, guys. Cece. Apa mau bawa? Cilok. Cilok, donat. Apa ini? Sikwa. Sikwa. Ini kuah cepatnya saya. This is our cilok. Hai. Taichung Central Park. Rame nih. Yeah, because today is double 10 and we want to celebrate National Day of Taiwan. Oke, go. Di sini nunggu tuh. Nanti di sini. Nggak boleh kedekat.
Hai guys, pulang. Taichung. Taichung. Udah selesai guys. Jan. Hai, kami pulang. Udah selesai tadi. 10 menit guys. Kembang api ulang tahun Taiwan. Double Double 10. 10. Hai. Halo, potan. Ih, sudah datang. Polisi siap setia. Rame banget guys. Guys, rame orang. Hah? Udah.